Ok. Comme Antoine dit à maintenant, Mobliban, ni Mobliban, ni Romeo, au corole, Mobli Veratan 3,5 tonnes, non manquant 4 000. Donc, question que je me pose, ouais, Mobliban, ne droma, à te Mobli denenma, avec Moblibal droma. Boya, ni ka me be kala ko men mais sans interdit le diva mais mo si manquant kayela aussi là au camp tuma do la fo c'est matamala Allah ko connaît ce qui dit c'est kayela ka bo yiro ya ko falso fo. Ok. Ni yoro le di ni ban nye fampa ya lon ka ko mobli tiwo ne so tiwo fo c'est matamala que le mo si manquant katamninga ni tamna ninka dron ibe ibada be kamera be multa kila ni tamna yoro na dro yoro sumene ni yayi silale ikana tayini ni tara idro kamera be la pen captura radar dra captura donc albi taxi be kam ni ka me fampa ni adia kala ka fo piman kan ka mobli doublé ni adia nam ni adia kala le ka fo kiman kan ka mobli doublé ne yela kala tuma do le ba ke la autoroute ko be ba ke dilo be tourner jude mais yang ebe mobli be se ka moto double mobli be se ka moto double mais moto be se ka mobli double mobli be se ka ne so ti double hamante bureti mais wolu be se ka mobli double mobli be se ka fende na o double mais fende na aussi le be se ka mobli double donc albal cross to kan mais koro ese antu mana ninke korama koro krama antu mana ninke korama badi ne ta jatro kon anye dogora tawro nya kono tala war namra ninke udeta na anan ko saka kramo anan ko saka o kan ko sebe la adi lon kanya basala ba ni ka mo semana nyin ka ida e afili di sia abentadi ne bra fa fe kon basala ko anan ko saka to ko jidi mais signal de péricolo zoldo koro mundi signal de danger ni signal de danger le di ore ba le fanfa koro te fuida koro mendi droku sila nu fla bedina doya nyefe ale wole dia kala sila nu fla bedina doya nyefe nindo ninkala sila bara la le bolo tuma do ranal ka sila bara damna ale pandonen le sila kalonko sila fankelen barene no wole wule mando wo fankelen me barne dai momen wotola e wala yoro le barne donc le fi wujine lo si batterie la ma men sila indiqué donc mais men dia kala tron double sens le me bara bido ayoro la okay? Donc, il va me faire mobile moteur film pe na manka katami moteur ke bake mobile la wa kera moto la wa si manka katami ni wole pa ok ni pano me ya dia kala li ka ni interdiction men kare yi misali ala sisen ni pano ni blara pano ni bora yi ira sisen ni aldina ni flabla ni mabla ni ya dia kala ka ko ni ka boya ha fayo bo ni se pando do ma me ade kala ko interdiction bra la wuli sinon flèche men ade kala ka ko ali bisa interdiction avec validation ama bla normalement ya lisa fala andi se men da ken na donc ni antu bra tabilika ya ge kala ka ko ala ka dunia dia kala le ka ko imankan ka mobli double mobli kon ni se ka moto double moto ki se ka mobli double ok e ba se ni ma era e pano do ye a kala pano bule le wolle a dia kala ko ni e ba se ni ma ko interdiction de temorale ka ki kana wa plus de 500 et kana 50 et kana 50 km à l'heure là donc interdiction ba kala ou la lu be manta mene bla e ka ko o te valider la blé ya il manquant ka mobili ba le manquant ka mobili denen doublé ya mobili ba mobili membre tam 3,5 tonnes
parce que permis men ali ni ka tuma dɔ la ko permis nin di se mobili borila an bɛ daminɛ tɔni foyi ma han ka se tɔni 3 ni tala ma o tun y'a li a bɛ se tɔni 3 ni tala ma i tɛ se ka mobili si borili o kɔ donc yan même fɔnɛ i bɛ mobili ba nin ye fan fan nin bɛ tɛmɛ tɔni 3 ni tala la o tɛ se ka mobili bɛrɛ doublé mais n'i le la mobili dɔ ma a don a ye tɔni 3 ni lolu wolo a tɛ se k'a kɛ mais n'a tɛmɛna o la dɔrɔn a tɛ se k'a kɛ. Ok. Donc, Tony Sabanlolo, au Finkelin, à Finkelin, à interdiction, na banda, ni bora yaron, ni bora yani interdit kuni la mobili kabo kana modi. Wani na la seni ma okoroli, interdiction mentun lanaka, interdiction brabala, ate okoki kana modi, dit modi la yasi. Bon après, bien. Il y a un mondial kala. Le coup, c'est obligatoire. 70 mètres d'espace de circulation. Normalement, on va donner quand manque un 20 kora manque kaji mon kora. Mais ni ka eurome ay 67 nyan ka obe ni ka eurome 57 à 50 mètres. O recycla ponka, amanta recycla euro do bitron barakanente eurome. Kama sur mon fait to abul wa ke pon sinila. Alu pont de bela le pont il se mobile jetin ala ka pont e sen na kando bo sen se mobile kilo jetin mantala na para ko pont se sisen ka kilo moins over kilo bisaba leta bon ni mobile subien ragnona mobile gidan al kilo uri wora poma donc il va nier fanfa afon ne kilo 70 mètres balte mais normalement nalte pont ka amante man ni euro kan ka 20 doron balte man kan ka 20 donc albo lal cross ok ya a interdina ne tamin bisena kilo bisin a interdina ne tamin kida bisena kama soron mun fe wa ule mane kono mais na kada bleu kono na men kada bleu kono o kuro le ki kan ka tam bisena man kan ka ja na kada bleu kono mais na ule mane kono ki kana tam ok al pana pala le konsere ba ko misalia dole men bleu men adia kama ni la ya ko ka fo ko ikana tami ikana ji 30 ko iba ke sila o kaida je yo kwankala ikana ji 30 bisa ba ko amante da ya yang kana ya ki kana tami ikana ji bi woro ko yo kwankala ka yele bi woro sa kala sila bili le mo manka kilo diam fu ni ka ye wule mando ikana tamala wule mando ni don ka ye bleu do ye tami ala ikana japo alal korosito rola ya ni ka bemanta me ira e ulema men to interdiction na bemanta marana de ka ko ku interdiction mentre couvre la bema men wole dia ok ni ka me dia me aldi ni ka tumado la kiba me dia me ki kan ka sonnerie fo uya lo di manga ka sonnerie fo iba ni famendro ya lon ka fo ku imanga ka sonneli adisi kala hôpital dalla amanta adisi kala yorolla mankan ka ke yoro men anda ka to ni ko ok nin kala hôpital dalle la son a kala yoro le do mankan ka ke yoro men donc albal prosito aldal mai alla fanyana tuma da ko men ko ikakan ka soner le ke mangan ka ke de ba o trene tena o ka ni ka media me o ko le ko mo mankan ka donya ba media me o ko le ko mo mankan ka donya kama soro mun fe ni ye yoro le di yoro men di sikala danze di monema wolo ko so a mo mankan ka donya ni do ka mobili ya kono mobili mankan ka donya ni ka so ya kono so mankan ka do ni ka pinfi woron ni kono woron o mankan ka o be interdinen misalela a bleu la male ni ka bleu me ye bleu na kono le ka foko ici dona e mo ka kan ko yan obligatoire mankan ko sila gauche la mankan ko droite la e ka kan kata yan ya
wule yo le dia kala mais ni wule man ye moy wule man kono dro ya lo ku a wule man men kono da tisi ka amankan ka dun ya ida la le ka ko bolo la wontru be ke fam fa mankan ka tamé o be interdine no bolo la wontru ba ke fam be interdine domaine iba alba kuma la suriya bolo ma men sur le ta kola no bore domaine ne sole kola abe ko do kinne di mais il m'a droit il va faire mais il dit semaine kono ya lon ko le mankan ka mais carte le kola mais bishi tale kola bishi mankan ka mais ye même fola mobili n'a tamine 6,5 tonnes na kida woro ani lolu ni mobili tamina wala o mankan ka tamia mais même jine o koro o dise tamina e basi tala ni ade kala le mobili men ni mobili bere samana hamante ka camper sama camper lié mundi bon mobili lama mobili men yo sama donc o le mankan ka tamia ron machine ba talen tracteur disen tracteur le mangan katami ni me kala fenne di fe menu duma ade se kala gasoil ou be essence ou se kala kono donc o fene mangan katami islam kaya o mangan katami islam amante ni gazi kara momen ko taxi kono da gaz ma fendi no kidi la mobili kono yi jija e kana dun sila o bon ya a finkile ni men citer ni men donc men ni di madonna gasoil ni essence madonna olu fena mankan ka do yoron ya okay ya nya tono bala bale ali tono malodi ya yoron na ni sira ya ira ye flesine men fima yoron men fineni fima ne yoron où est sila côté flale de mo mun dia kala ka ko ele la mobile na à largeur c'est-à-dire à kanka na kanka sira 2,30 mètres d'eau à TC Katami. Mais ni 2,30 mètres le parce que question on a 2,30 mètres le qui dit c'est tam. Mais na warada wole ko TC Katami. Na warada 2,30 wole ko TC Katami. Donc amme encore si to yoro la. Ni le kalo la mobile kanka a kanka ka bon 2,30 ma et qui sont Katami sinon mobile a kala yoro le pont yoro me ira sila domante pont kodolale donc ni le ko ketam na doro la mobile dina wa misalia do le fena yan nindi na do ni tekilni parce ni la mobile sans fela le fala ka bon mobile duma ka sa sans do ya a fu fela fala le fala donc ni le kalo la mobile akajan ka ba duma ka sa sans o kajan ikini son katam pont ko sino la mobile di se pont donc me fena wole indala wole akala nimbe interdit ok ni mundia kala il a mobili longueur n'a que 10 mètres bo il a mobili janya no que 10 mètres bo imanga katamia ari sikala ponkana yoro doli hamante yoro dolu du mo yoro me hamante tunnel kasia diame parce que te mobili men kanya ou me mobili men kabo olu ye alu loyin kami na benda trafic mo ba fimbere ayi yoro kadi donc men kala wolle ko nika me diame na de kala le coup mobili na ibol na bra tami toni ron blala ni la mobili kabon ni la mobili pesili tamne toni ron blala imankan katamya na tamne toni ron blala okay ni mudia kala me yanya tono kabumbali yang anya tono kabumbali mais parce que son na la yanka amen ni mola fila ko nya semanka comment trop mon fait ni la mobili pont et la mobili à côté droite na côté gauche et la mobili furufela foloma ni bolokin ni bolomara et kakan ka 2,5 tonnes là gauche là ka 2,5 tonnes là droite là a indiqué 5 tonnes mais il a furufankele la mobili furufankele no tam de 2,5 là a tese kabe et la mobili manga katam pont ka sino pont ni se kabe ali toloma lo kumala mobili men yile bolo toni flani lolu le ya furu fankele do toni flan lolu le fena wote basidi ube mobili men yile bolo
tɔni kelen ne fan kelen don tɔni kelen ne fan kelen don o tɛ baasi de mais n'i ka tɔni kelen la fan kelen ka tɔni saba la fan kelen o kɔrɔ de k'i man kan ka tɛmɛ yɔrɔ nin bɛɛ donc n'i sera yɔrɔ ma y'i jɔ fɔlɔ i la tɔni datala fila di avant que e tɛmɛ ok bon comme tɔni mɛ n y'a mɛn kan ni nin banna i b'a ye an bɛna se panneau nin ma n'i n'a diya kala k'a fɔ ko n bɛ interdit tɛrɛ ma o de o bɛra bɔ a la n'i b'a panneau bɛɛ man taa ye fan mɛ o kɔrɔ de dɔrɔn ko interdiction bara la wuli i kan ok nin fana ɲɛtɔrɔ ka bon b'ale kamasɔrɔ ni mun fɔla kuruwa fila le tɛnɛ ale kan kuruwa kelen kuruwa fila a dɔ bɛrɛ ye kuruwa kelen pe l'o kan i ka lɔn ko fila ye min tɛ kelen ye ni k'a jateminɛ k'a fɔ ko k'i lɔ ka mɔɔ laji o de ye arrêt k'i lɔ ka mɔɔ laji kɔrɔ ka ban kɔ o de arrêt o la kala yɛrɛ fɔlɔ ko disi arrêt mais k'i lɔ k'i la mobili la lɔnnen to kɔ o de stationnement de donc n'ale ka kuruwa fila nin mɛn ka yɔrɔ yɔrɔ i man kan k'i lɔ ka mɔɔ laji i tɛ se k'i lɔ ka mɔɔ laji ye i dun tɛ se fɛnɛ ka i la mobili stationner k'a k'i kɔ i kan wa i tɛ se o fana ma o fila f'u ye o bɛɛ interdit ne la bon ni k'a ye sisan kuruwa alima ye kuruwa kelen de mɛn kan kuruwa kelen yɔrɔ mɛn kan o m'a interdit k'a fɔ ko i tɛ se ka mɔɔ lajɛ i bɛ se k'i lɔ ka mɔɔ lajɛ walima tɛ k'i lɔ ka mɔɔ ta mais i tɛ se kɔni k'i la mobili le tu kɔ yan k'a ala fana ma stationner k'i la mobili la lɔ ka taa bɔ a rɔ k'a la sa ka ban ka wa a fɔlɔ le ma ko stationnement mais o ni arrêt tɛ kelen ye parce que waati dɔ la ale nana bɛɛ basana bɔ ɲɛna ko fila le même tɛ kelen ye ala kɔlɔsi ko o la o kɔfɛ ok o kɔfɛ an bɛna se nin ma nin ye mun diya kala mais a diya kala le k'a fɔ ko église dalen ni église yɔrɔ mɛn nin bawo église kuruwa le don k'a daminɛ 8 heures ma han 20 heures ala ka to ni yɔrɔ mɛn karan parce que n bɛra ɲinɛ yɔrɔ mɛn exercice c'est plus organisé ok n'a faamuya sisan donc même diya kala mais a diya kala le ko église da la k'a daminɛ 8 heures ma ko se 20 heures ma mɔgɔ si man kan k'i la mobili la lɔ k'a daminɛ 8 heures ma han 20 heures mɔgɔ man kan k'i la mobili la lɔ église la ok bon mais tabara bon kɔnɔ ma lɔn ni paquet de signe n'ale de o bɛ mɛn ye mais n'i ye fɛ ka a lɔn mɛn ye parce que livre tɛ ne bolo yan kɔ i bɛ taa disɛn ma fɛnɛ n'i ka panneau ma fɛnɛ livre kɔnɔ panneau ni mais numéro ye panneau 125 le 125 panneau 125 donc an bɛ se ka o ɲini ka o faamu donc ni mun diya kala ni y'a diya kala le k'a fɔ ko remorque o bɛ se ka a lɔ ye don min y'a diya kala le k'a fɔ mɔgɔ wɛrɛ tɛ se k'i lɔ yan fo bisi kelen parce que a sɛbɛnnen ko bisi le kelen bɛ i se ka accepter bisi kelen panneau mɛ n'i y'a diya kala le k'a fɔ ko komi alu maintenant panneau de indication da alu la indiqué la i ka kan ni peut-être i la mobili lɔnnen tɛrɛ yan ni sisan o de i ka kan ka na yan ni ka ban ka bɔ yan mais n'u panneau d'indication nin fana wele nin fana wele ok n'i ka nin ye yɔrɔ mɛn sinɛ n'i n'a diya kala k'a fɔ k'i b'i la mobili la lɔ yan m'a fɔ de arrêt k'i lɔ ka mɔɔ laji ka ban ka wa o ko tɛ de mais n'i kɔni k'i la mobili la lɔ yan ka taa dɔrɔn polisi bɛna ta ka wa i b'i la mobili la lɔ yan ka stationner yan polisi bɛna ta ka wa ok komi an ka panneau nin fɔ sisan an k'a fɔ panneau min y'a diya kala ko mɔɔ de se k'a lɔ bari i tɛ se ka stationnement kɛ donc ni mun diya kala ko k'a daminɛ lundi ma han kɔlɔsi vendredi ma k'a daminɛ 21h00 ma han 4h du matin mɔgɔ si man kan k'a la mobili stationner lundi alu y'a wolo la lundi han vendredi k'a daminɛ 21h00 han 4h du matin k'a sɔrɔ dessin mɛn y'a kɔrɔ nin dessin nin ye silabumako dessin de sila olu sila mɛn ye sila samiyana olu ka kan ka tɛmɛ k'a daminɛ 21h waati han 4h du matin donc alu b'a kɔlɔsi t'o ni lundi ni juma si t'a la samedi t'a la lundi ni juma donc bɛɛ ka kan n'a y'a na kan dɔ kɔbalon ani bilon
Kobalo ani bilo donc mo mankan kila mobile la loi. Okay. Anka me yesi sa anka terrain ye me ama sebeliya korode ama sebeliya santa antunda parmi. Me ya la sebene yanko commune du Roma. De article me ya fala 2468 article de l'ONU. Mais loi mentara wati mena wole kara 1994. Ni ka yero me ko paso carabile abla la mon la Portugal la e la mobili bodia la net parce que ka lo to abla ya parquet jo ko bala ma mon la lo dia ko bala donc ale la lola dale la damena mo la bluda la pour que mol kana la mobili la loye o ko di risiki loya ka mola di mais c'est qui la mobili kana stationnaire ka ni ka stationnaire a di politique la dine la mobili. Ok? Bon, ya, iba niye fanfa pe misali abe kala oye parquet dole oye station oye fin de dia kala station dia kala. Donc ni ka me dia me o déjà di moment tesla tamala hamante moment sina o tro kono wala yoro mais aduma ido e trenjon ni tena yoro. Donc il manque qu'il a mobile la lo net normalement na sebeti bolo parce que momo même ni la mobile la lo la sebeti plana ka do. Donc, ni les lois se veulent bloquer la mobile la loi. Ou intervenir. Ok. Yam pana, afana ne ko yam parquet do a intervenir pour yoro men nyekene do me alla la mondial la kilisa da famo a quelle question do na kale redi yere men ganne mun la menti non. Même qu'on ya inya men na centaine 7h hannever karam na 7h du matin ma hannever au cours de mo manquant mo si manquant qui la mobile la loi bon ni ka never wo jate mina ibna never killing wo ya bon comme interdiction bana never 00 la han 17h bon initier na la mobile la loi la di never à 17h au 17h 20h au fin interdire ima 20h à 7h du matin man non nal ka yoron famu kama soro de never à de 7h à 9h mon manquant qui la mobile la loi mais de 9h à 17h moi quand qui la mobile la loi Allah ka to parce que lien quand ka ban dans 10 minutes na bana donc am pare andi bitan non ni bana dan parce que quand ka dare do kan na ala puro ejira lampia si sen ya P7 diamène ala lon ka pour 9h han 17h et quand il a moi dit qu'il a mobile là 20h han 7h du matin il dit qu'il a mobile là mais 9h 17h 9h 17h 20h il dit qu'il a mobile là donc ambe bitan na loy dana men kala ni kala kera mo men bulu dulu ka orti dala ni kala kenan c'est quand même ok allora te mi na jama ayo kamo double na da alors amiru ni kaltile bolo ok panno do meno panno men sanfe me oro no de ni na ibra te mara abon mendo ni oye munde ni interdiction dia kala mobili ba men ni manka ka kanya mobili to be di men ni manka ok anh bị có về kìa Kamu itu ninja dong. Pamaji kra pamaji anh bị tập lại thì campo ifuna la ba campo